Canon соли бароришаш 2019. хай насибкаваша мебинем дар онша. ана чӣ шумо шоҳиди дарои кадин скамикаш сразу худаш вай мешава. Так аз медароем ва мебинем автоматики худаш вай мешида беҳад хуб. рости ман ака кам маълумот дорам, ки дар мошин кам мефаҳмам. ана баъзе чизоша ман наметавонам шуморо фаҳмонда ки ҷаш чияй ва яш чияй. хай худтон ки фаҳмидед бисёр хуб мешавад. ана 38879 километр гаштагӣ. хай чӣ қадар ки мебинед тамоми чизаш дар рул ҳаст ва фикрам ки дига ҷои гап нест барои Canon. бисёрам як мошини хуб. так мана хел бо чӣ дора иҷа? иҷа ҳуй мешава рафт. дарунаш дута ҷои вай барои телефон зарядӣ дора бо барои сигарет вай мекардагӣ. так хай инош телевизор короче бисёри чизора дорад. чизе ки шумо дар кора ба фикр мекард ин меёве. салон мана салони оқиб скамика оқиб кожаамаш. так нархша мегем озӣ. мана нархаш 39 миллиону 900 ба пули корейсӣ. шояд одамое ки медонанд мефаҳманд. 39 миллионаш тақрибан намедонам, хай ба курс ба ҳисоб карда мемонем. мана соли бароришаш чанд ҳазор гаштагӣ ҳама характеристикаш ҳамаш ҳаст. мана инҷо ҷош задагӣ боша нишон метиҳа. бо ман сурат гирифта мемонам ва хоҳед дид. так мерам оқибаш. мана номеро корейскиш. ҳамаи дарош отпечатка дора. тамоми чизои дар корӣ ҳаст. ана ин тараф ин дари оқиб мебинем. салон оқибша кани чӣ ҳаста чӣ вуҷуд дора. мана тамоми чизои дар корӣ қариб ки аз боварка гарани калонаи оқибшам даруни мошина пушай свободно почота дароз карда мешини. бин кондитсионер хай барои ваяш. так мана ай ду тараф вай дорад. чиш мегӯям безопасност ам хеле. хулоса на мошина дидед. бисёр бародаро хоҳиш карданд. қариб як чанд моҳе мо имрӯз ба мо насиб кард ки омада видео кунем. Genesis mana соли бароришаш 2018. мана аввал ба гирдиш камера мекунем мебинем. баъдан дар онша нашам ҳама хел комплектацияш вообще
عجیب. تا گذمون میبینیم خاراکتریستیکش شو. مقصد دیگر جاهاش. موسیقی دمو در کار نیست. تا 110,040 کیلومتر گشتای. چخیلی که گفتیم. من در کاغذ همه چیزش هست. انا با میمونیم سرچه آدم میفهم دیگه. نرخش 36,200,000 وان. так ماشین تمام چیزایی که گفتیم دارد. چیزای لازمه. من سالنش میتونه ببینید. کожний салон. انا салон عقب. انا وایش شام قریب که رنگ هوای هاگون پلوس مینوس داشته باشه شاید. با چیش مانا لوک داره. لوکشی خوی بده دیدیمش. مانا و حاضی بود میبینیم دیگر طرف شا. تا رفتیم عقب شازه ماشینه که شده عجیب برای آدمایی. چی بگم آدمای با عقل. ماشین خوب فقط میگیری تمامی ویا داره اینجا. خلاص چیزی که من نمیدونم داره. یکی багажі در корнесик що там бифкем. До багажі ягон. Дворець не спав. По фікрам. Тухо در کار بود و ایوش. چیزای در کارش شما نشون کنیم. اصلا اونای نرخشای. من نرخی نمیدونم توجیکسون چند قای چخیله لیکن نرخی نرخ دیکاره نه نرخی که نشان دادم هموای. با یک تا دیگه کنه سویتش دیگه وایش سفید بود. اینش دیگه سویت. نرخ اینش باشد 36,900,000. تا قدر امکان میتونه بینید. تاگ میداریم درونش. و دیگه وایش بینیم. جوش این حسابی نگاه کنه کمتر پایلوش داره. یه روسیه کمی چی پرابلم ای دارن که نه پرابلم سریوزن داره. نمی قوغازش نه ساندگی ای ایشم همون خیلی چیزی که هوای داشت. ما فکرم که ایشم داره. ای عجیبی که لوگ نداره. بینیده لوگ نداشته. من سلام هیچ خیلی مخول است. ختم بینید کожний салон. کیلومتر ایش 87,863 کیلومتر. ما میتونیم اجازه رولش سراز پس شداختی شگیر و مکنی. من قاغذ سالش میگیم 2019 36,200,000 وان 87,863 کیلومتر گشتگی. من اینجا رو بینیده اینجا پای کردگی هم که رفکم بعضی آدم ها شاید فهمه یا جاش که دیفکت داره جمعین وای میکنه و گفتگی که همجاش مقصد علیش کدگی لباوا یا که بامپر یا که فلان جاش علیش کدگی میداره پوشم علیش کدگی همشه فهموندگی گفتگی. خلاص نمیشه اون قچز داره. روسیه که چخیلی گفتم اولده ما ماشینه که او قصاز نمیفهمه که کامپلیکتاسیش و دیگر جوشه نمیتونم هم ماشه یک در شما گفته ایش فلان داره اوش فلان داره. خیلی
این ویدیو با فکرم که لوبو جوی ماشینه уже دیدسته. ببینم خلقای پارتوفتگی نمیدونم کدومه باشه. بعد میاد خریده تازهش میکنم براش. این اکسیونی که جمع بیوان ماشینه نونستن اینجا. خلاص این همه. دیسکوش. خواهی اگرون چی باشه نویسه فهمیدیم جواب نتیم. نفهمیدیم اگرون میفهمیدگی در کامنتر جواب تونم میتیه.